अलकायदा से ताल्लुक के इल्जाम में एक अमरीकी जेल में उम्र कैद काटने वाली पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बजरिया फोन अपनी वालदा और बहनों से राब्ते में रहती हैं और डॉक्टर्स उनका बाकायदा नफ्सियाती इलाज भी कर रहे हैं। आफिया न सिर्फ रोजाना वॉक करती हैं बल्कि जिम भी जाती हैं और उन्हें जेल में हलाल फूड खाने को मिलता है। आकिल नदीम ह्यूस्टन में पाकिस्तान के कौंसल जनरल तैनात रहे और उसके बाद इंडोनेशिया में पाकिस्तानी सफीर की हैसियत से भी जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। इंडिपेंडेंट उर्दू में शाये होने वाली एक तहरीर में उन्होंने अमरीकी रियासत ह्यूस्टन में अपनी पोस्टिंग के दौरान आफिया सिद्दीकी से अमरीकी हवालात में होने वाली मुलाकातों का किस्सा बयान किया है। वो लिखते हैं कि मुझे डॉक्टर सिद्दीकी के खानदान से भी कई दफ़ा बात करने का मौका मिला। उनकी वालिदा, बहन और ह्यूस्टन में क़याम पजीर उनके भाई से भी मेरा बाकायदा राब्ता रहा। वो बताते हैं कि इस राब्ते में मसाइल कभी आफिया सिद्दीकी की जिद की वजह से और कभी जेल इंतजामिया की सख्ती की वजह से पैदा होते थे। नदीम आकिल के बकौल आफिया टेक्सास में वाक़े कार्जवेल जेल में कैद हैं और उसे वफाकी मरकज बलाए सेहत का नाम दिया गया है। क्योंकि वो ह्यूस्टन में तैनात थे इसलिए आफिया से मुलाकातें करना उनके फराइज में भी शामिल था। उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ वो खवातीन कैदी ज़ेर हिरासत हैं जिन्हें सेहत के खुसूसन नफ्सियाती अमराज लाहक हैं। ये वसी और अरीज रकबे पर मुहित कैद खाना है जिसकी हिफाजत अमरीकी बहरिया के सुपुर्द है। ये टेक्सास के दूसरे बड़े शहर डेलिस के करीब वाक़ है जहाँ तकरीबन 1000 खवातीन कैदी मुकीम हैं। बकौल नदीम आकिल इस बात की वजाहत जरूरी है कि पाकिस्तानी मीडिया पर जो खबरें चलती हैं उनके साथ जेल में बुरा सलूक हो रहा है वो बिल्कुल गलत हैं। उन्हें वहाँ जेल के कवायद के मुताबिक खासी आज़ादियाँ हासिल हैं। वो जिम भी जाती हैं और वॉक भी करती हैं। उनसे जेल के दफ्तर में कुछ काम लिया जाता है लेकिन इसका उन्हें मुआवजा अदा किया जाता है। आफिया को शिकायत थी कि उन्हें जेल में हलाल खाना नहीं मिलता। हमने इसके लिए जेल के हुक्काम से बात की तो उन्हें हलाल खाना भी मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा उनसे मिलने जुलने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। मैंने जब भी उनसे मिलने की दरख्वास्त की मुझे जल्द ही इजाज़त मिल गई। उनकी वालिदा और बहन उन्हें बाकायदगी से फ़ोन करती थीं और जब कभी कभी फ़ोन पर राब्ता नहीं हो पाता था तो वो परेशान होती थीं। उनकी वालिदा ख़ास तौर पर अपनी बेटी की सेहत और फलाह के बारे में काफ़ी परेशान रहती थीं। उनके भाई जो ह्यूस्टन में ही क़याम पज़ीर थे वो भी उनसे मिलने जाया करते थे लेकिन उनकी मुलाकातें इतनी बाकायदगी से नहीं थीं जितनी उनकी वालिदा और बहन उनसे टेलीफोन पर बात करती थीं। कभी कभी आफिया सिद्दीकी अपनी वालिदा और बहन से टेलीफोन पर बात करने से भी इनकार कर देती थीं और काफ़ी मुश्किलों से उनको फ़ोन पर बात करने पर रजामंद किया जाता था। मेरे ख्याल में ये उस वक्त होता था जब वो काफ़ी परेशान होती थीं और उन्हें अपनी रिहाई के बारे में ज़्यादा नाउमीदी हो जाती थी। उनका कहना है कि डॉक्टर आफिया बाहिम्मत खातून है और बहादुरी से मुश्किलात का सामना कर रही हैं। आफिया वाली जेल के डॉक्टर्स उनका बाकायदगी से मुआयना भी करते हैं। गो के अक्सर कैदी आपस में मिलजुल सकते हैं लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और तकरीबन 30 दीगर कैदी खवातीन इस मरकज के एक अलहदा हिस्से में कैद हैं। ये तमाम खवातीन किसी न किसी बड़े जुर्म में कैद हुई हैं। इनका कैद खाना काफी बड़े हॉल में वाक़ है जिसमें हर कैदी को एक अलहदा सेल मिला हुआ है। कैदियों को यहाँ बिस्तर और टॉयलेट की सहूलत दस्तयाब है। हर सेल बहुत साफ सुथरा है और मरकजी हॉल में खेलने की सहूलत के अलावा टीवी की सहूलत भी मौजूद है। इसके अलावा खाने की मेजें भी लगी हुई हैं। हॉल से मुंसलिक एक जिम्नाजियम भी है जिसे कैदी मुकर्ररा औकात में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी हॉल के साथ एक वसी लॉन भी है जो कैदी मुकर्ररा वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हिस्से के कैदियों के लिए अलहदा डॉक्टर्स मौजूद हैं जो रोजाना कैदियों का मुआयना करते हैं। नदीम आकिल बताते हैं कि इन डॉक्टरों में माहिर नफ्सियात भी शामिल हैं जो कैदियों की काउंसलिंग करते हैं। कैदियों के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के आलम भी मौजूद हैं जो उनसे बाकायदगी से मुलाकातें करते हैं और मजहबी मसाइल के बारे में मशवरे और मदद देते हैं। इन्हीं में एक मुसलमान आलिम भी शामिल हैं जिनसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बाकायदगी से मिलती हैं और मुख्तलिफ मसाइल के बारे में बात करती हैं। नदीम आकिल के बकौल आफिया के साथ मेरी मुलाकातों के दौरान कभी कोई जेल अहलकार साथ नहीं होता था लेकिन यकीनन हमारी गुफ्तगू सुनी
اور ریکارڈ کی جا رہی ہوتی تھی۔ عموماً مرکز کے حکام کافی مددگار ہوتے تھے اور عافیہ کی شکایات پر ان کے حل کی کوششیں کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ عافیہ عموماً شلوار قمیض پہنتی ہیں اور ان کا سر ہمیشہ ڈھکا رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنا چہرہ نقاب سے ڈھک بھی لیتی ہیں۔ جب انہیں سزا دی گئی تھی تب وہ ہاتھوں میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی میرے پاس ملاقات کے لیے لائی گئیں۔ میرے اصرار پر ان کی زنجیریں کھول دی گئی تھیں۔ انہیں زنجیر تب پہنائی گئی جب انہیں قید تنہائی کی سزا دی گئی تھی کیونکہ ان پر جیل سٹاف کے ساتھ جھگڑنے کا الزام تھا۔ ندیم عاقل کے مطابق عافیہ زیادہ ادویات نہیں لیتی تھی، لیکن جب انہیں ضرورت ہوتی تھی تو انہیں جیل ڈاکٹر ادویات مہیا کرتے تھے۔ انہیں کچھ ادویات پر شک بھی ہوتا تھا اور انہیں لینے سے انکار کر دیتی تھیں۔ ہیوسٹن میں سابق پاکستانی قونصل جنرل ندیم عاقل نے بتایا کہ عافیہ صدیقی نے ان کے ساتھ کبھی اپنے خاندان کے مسائل بارے بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی اپنے بچوں کے متعلق جاننے کی کوشش کی، کیونکہ یہ باتیں وہ اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ ہی کیا کرتی تھیں۔ میں ان کے لیے پاکستانی اخبارات اور فروٹ لے کر جایا کرتا تھا، لیکن انہیں ان چیزوں کو دیکھ کر زیادہ خوشی نہیں ہوتی تھی یا وہ کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کرتی تھیں۔ ان کے ساتھ گفتگو سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک انتہائی ذہین خاتون ہیں اور بڑی روانی سے اپنا مدعا بیان کرتی ہیں۔ وہ میرے ساتھ اردو میں بات کرتی تھیں، لیکن ان کی انگریزی بھی بہت اچھی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹروں اور دوسرے لوگوں سے انگریزی میں نہایت روانی سے بات کرتی ہیں۔ وہ کافی جذباتی خاتون بھی ہیں اور انہیں حکومت پاکستان سے کافی شکایات بھی ہیں۔ وہ اکثر پوچھتی رہتی کہ پاکستانی حکومت انہیں رہا کیوں نہیں کروا پا رہی۔ ان کا امریکی نظام عدل پر بھی کوئی خاص یقین نہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی موجودہ شکایات ایک صہیونی سازش کا نتیجہ ہیں۔ انہیں اس بات کی بھی فکر ہوتی تھی کہ کہیں انہیں کھانے میں کچھ ملا کر تو نہیں دیا جا رہا۔ ندیم عاقل بتاتے ہیں کہ عافیہ کی خواہش ہوتی تھی کہ ان سے ہر ہفتے ملاقات کی جائے، جو کہ مختلف وجوہات کی بنا پر ممکن نہیں تھی، لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ ان سے ہر مہینے ملاقات کی جائے۔ ایک دفعہ پاکستانی سینٹ کا ایک وفد سینیٹر مشاہد حسین کی قیادت میں ان سے جیل میں ملنے گیا تھا، جس کے انتظامات ہمارے سفارت خانے نے کیے تھے۔ اس ملاقات میں عافیہ صدیقی کی وکیل خاتون بھی موجود تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ عافیہ کو اپنے گھر والوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت ہے۔ فون کے لیے پیسے یا تو ان کے گھر والے ادا کرتے ہیں یا وہ یہ ادائیگی ان پیسوں سے کر سکتی ہیں جو وہ جیل میں کام کے عوض حاصل کرتی ہیں۔ عافیہ کو جیل کے اندر واقع دکان میں بھی جانے کی اجازت تھی، جہاں سے وہ روزمرہ ضروریات کی اشیاء خرید سکتی تھیں۔ سابق قونصل جنرل کے بقول عافیہ صدیقی اکثر مجھ سے کہتی تھیں کہ وہ جلد از جلد اس صورتحال سے نکلنا چاہتی ہیں۔ اس میں ناکامی پر وہ کافی پریشان اور غصے میں بھی آ جاتی تھیں۔ اس وجہ سے کئی بار ان کی جیل حکام سے تلخ کلامی بھی ہوتی رہی۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ انہیں قید تنہائی کی سزا دی گئی، جو ہماری سفارتی مداخلت سے ختم ہوئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔